हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ओपन एजुकेशन चैनल को। आज आम आलोचना करबा जीएस रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एही वीडियो रे गुरुत्वपूर्ण तथ्य सहित व्यवहारिक सूचना दिया जाइछि, जहा फଳରେ परीक्षा रे पचरा जाउथिबा प्रश्नर नमूना विषय जानिबा सहज हेबो। तेणु चलंतु स्टार्ट करिवा। The temple of Lord Nilamathava built in replica of the Jagannath temple in located in नीलमाधवंकर मंदिर जहाँकि जगन्नाथ मंदिर अनुरूप केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए कोरापुट, ऑप्शन बी नयागढ़, ऑप्शन सी केउझर, ऑप्शन डी कंटिलो। यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन डी कंटिलो। चलंतु आ किछि तथ्य जानिबा। जगन्नाथ मंदिर प्रतिकृति भाव में निर्मित भगवान नीलमाधवंक मंदिर भारतर ओडिशार कंटिलो अवस्थित। महानदी कूल अवस्थित यह एक अत्यंत सम्मानजनक तीर्थस्थल। यही मंदिर यार सुंदर स्थापन डिजाइन पर जनाशुना, जहाँ पुरीर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर सहित सामान। भगवान नीलमाधव भगवान जगन्नाथ परी भगवान विष्णु अवतार, जहाँ यह दुईटी मंदिर मध्य आध्यात्मिक संपर्क को दृढ़ करिथाय। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 जनगणना अनुसार निम्नलिखित केउं राज्यटी सबुठु जनबहुल अटे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी वेस्ट बेंगल। यार सठिक आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 2011 मसीहा जनगणना अनुसार भारतर सर्वाधिक जनसंख्या विशिष्ट राज्य होची उत्तर प्रदेश, जार जनसंख्या 19.96 कोटी। देशर सर्वनिम्न जनसंख्या विशिष्ट राज्य होची सिक्किम, जार जनसंख्या 6,07,688। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया। निम्नलिखित केउठी मलेरिया रोगर लक्षण नुहे। ऑप्शन ए सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड शिवरिंग ऑफ बॉडी, शरीर थकिबा और ठंडा लागिबा। ऑप्शन बी रनिंग ऑफ हाई टेम्परेचर, शरीर तापमात्रा बढ़िबा। ऑप्शन सी वॉमिटिंग एट टाइम्स, बांती हेबा। ऑप्शन डी रनिंग नोज, नाकरू पानी बहिबा। विकल्प मध्य ऑप्शन डी रनिंग नोज, नाकरू पानी बहिबा। मलेरिया होचे एक परजीवी द्वारा सृष्टि होथिबा एक रोग जहाँ माई एनोफिलिस मशा कामुड़ा द्वारा मनुष्य को संक्रमित हुए। साधारण लक्षण मध्यरु ज्वर, ठंडा एवं थरिबा अनुभव, झाड़, थकापणा, मुंडबिंधा एवं बेले बेले बांती अनुभव हुए। तथापि नाकरू पानी बहिबा साधारण मलेरिया अपेक्षा ठंडा, एलर्जी किंबा फ्लू सहित जड़ित अटे। क्वेश्चन नंबर 4, तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स हैज बीन बिल्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित केउं नदी उपर निर्मित होइछि। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी भागीरथी। यार सठिक आंसर होछि भागीरथी। विश्वर चतुर्थ सर्वोच्च एवं भारतर सर्वोच्च डैम होछि तेहरी डैम। यार लंब प्राय 552 मीटर एवं उच्चता 260.5 मीटर। यह भागीरथी नदी उपर निर्मित होथिबा तेहरी डैम एवं जल विद्युत प्रकल्प बहुमुखी नदी उपत्यका प्रकल्प एक उपादान। जलसेचन एवं जल विद्युत पर यार विपुल संभावना को व्यवहार करिबा, विशेषकर उत्तराखंड तेहरी जिले में अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। निम्नलिखित प्रदत्त केउठी उत्तर भारतर गोटे नदी नुहे। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी कोशी, ऑप्शन सी सतलेज, ऑप्शन डी ताप्ती। ऑप्शन डी ताप्ती। तापी नदी बा ताप्ती नदी नाम मध्य जनाशुना। यह होची केंद्रीय भारतर एक नदी। यह उपद्वीप भारतर प्रमुख नदी गुड़िक मध्य अन्यतम, जार दैर्घ्य प्राय 724 किलोमीटर। यह सतपुरा एवं सह्याद्री पर्वतमाला मध्य एक फाट उपत्यकार प्रभावित होई खंबात उपसागर में मिसी थाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी यूज्ड इन साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया रे व्यवहृत होउथिबा मुद्रार नाम कौन अटे। ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी क्रोन, ऑप्शन डी दिनार, ऑप्शन डी वोन। यार सठिक आंसर ऑप्शन डी ओन। दक्षिण कोरियार मुद्रा होची ओन।
ଶିଲଂ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଜଧାନୀ। ଲି ଜେ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିମ୍ ମିନ୍ ସିଉକ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। Question number 7. Muslim League was formed at Dhaka on 31st December 1906 by December 31, 1906 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ନୱାବ ସଲିମୁଲ୍ଲାହ ଖାନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଜୁଲଫିକାର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ, ଅପସନ୍ ସି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଅପସନ୍ ଡି ଖାନ୍ ଅବ୍ଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ନୱାବ ସଲିମୁଲ୍ଲାହ ଖାନ୍। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 1906 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲା। ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜାତି ଯାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଅଛି। 1906 ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆଗା ଖାଁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନୱାବ ସଲିମୁଲ୍ଲାହ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାକିମ ଅଜମଲ ଖାନ୍, ମୌଲାନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଏବଂ ମୌଲାନା ଜାଫର ଅଲି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। 1906 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜୁକେସନ୍ କନଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। 1907 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କରାଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦମଜୀ ଫିର୍ ଭାଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 1905 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। Question number 8. ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ award was founded by the noted industrialist ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଜୈନ in the year। ଖ୍ୟାତନାମା ଶିଳ୍ପପତି ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଜୈନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1944, ଅପସନ୍ ବି 1950, ଅପସନ୍ ସି 1956, ଅପସନ୍ ଡି 1962। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ 1944। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ପୁରସ୍କାର। 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହା ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା 1944 ମସିହା ସାହୁ ଜୈନ ପରିବାରର ଶିଳ୍ପପତି ସାହୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଜୈନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଗବେଷଣା। Question number 9. Which of the following series of countries of the world has been arranged in sequence a bigger to smaller in terms of geographical area? ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ କ୍ରମାନୁଗତି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ରଷିଆ, ଚାଇନା, ବ୍ରାଜିଲ। Question number 10. The UNO was established on 24th October 1945 with the delegates from 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନ କେତୋଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 35 countries, ଅପସନ୍ ବି 45 countries, ଅପସନ୍ ସି 40 countries, ଅପସନ୍ ଡି 50 countries। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି 50 countries। 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 50ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖାଠାରୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାର ଦୂରତା କେତେ? ଆଶା କରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ।